Dili na posible nga makabaton og kaugalingong sanitary landfill ang matag distrito sa dakbayan sa Davao tungod sa kakulang sa haom nga luna liyo sa kadako nga nining land area nga moabot ngadto sa kapin 2,400 square kilometers. Kini ang gibutyag ni Councilor Danny Dayanghirang, ang chairperson sa Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations atol sa usa ka media forum niadtong Martes, Hulyo 7. Sumala pa sa konsehal, lisod na kayo ang pagpangita og luna alang sa tulo ka distrito sa syudad. Sa kasamtangan nag-ooperate na ang bagong sanitary landfill sa Barangay New Carmen, Tugbok District nga nahimutang tapad lamang sa gipisarado nga karaang landfill. Because of Davao City being progressive, maglisod na tagpangita asa maglabay ng basura. Because you go to Turil, you have your Ayala there, di ba? Kananda ko, Marapangi. Diripog ka sa Talumo area na di ang tubig. Diripod sa Pakibato o sa Barilog, grabe ang development. Isip solusyon sa mga problema sa basura gawa sa waste segregation. Gisugyot ni Dayanghirang ang waste to energy o ang pagproseso din ang dili na ma-recycle nga basura i-convert nga to sa kuryente, kainit o fuel imbis na ilubong sa landfill. Gilao man nga pinaagi sa maong waste to energy technology ug mas hugot nga pagtinabangay sa komunidad sa saktong paglabay sa basura, masulbad ang hingpit nga nakadakong suliran sa basura sa tibuok syudad sa Davao aron mapanalipdan usab ang komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.